Hindi ako papatayin yan. Hindi. Kaya mo yan. Nag-game na ba to? 10 kilos lang. Kaya mo 10 kilos. 10 kilos, kaya mo yan. Oh my God! Ang baka gusto nyo makuha agad lang. Hindi. 5 lang po. 10 minutes. Yan naman ito. Oh my God! Baby, peace lang. Baby. Peace lang. Yan. Oh my God! Natural ito. Take... Oh my God! Hindi, hindi yan, ma'am. Ano lang, yung relax lang, ma'am, para maganda sa picture. Talaga lang, ha? Relax Take lang. my glass off. Hindi, sandali lang. Yan, ayusin mo Yan, lang. maganda. Take my Tumakbo na yan mo. Okay. Yung ano, tortoise mo. Pataas na. Alright, okay. Okay na? Yan. Okay. Oh my God! Smile. Okay, 1, 2. Hindi, relax lang, ma'am. Oh my God! Tama na! Ayaw ko niya. Hindi ka kakainin yan. Oh, 1. Ma'am, may maganda lang. Relax lang. Okay, 1, 2. Yan, relax. Salamat. Oh my God! Smile. Ay, Pogi, you got it ko. Thank you. Okay, mama sila yun. Ay, si Lawrence ka na. Kuya, mama kaya. Ma'am, doon kayo, nakaganto. Pwede sumakay sa iyo ba? Upuan niyo, ma'am. Upuan niyo. Maganda. Salamat. Buka sa kanya. Teka lang, ma'am. Isa ka? Pagaling naman. Ganyan. Hawaii,